हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे दशम श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग बा प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी को आविर्भाव प्रथम अध्याय यार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। तो पिला माने मु तुमको एठी गोटे कथा कहूची जे अन्य सब्जेक्ट भलिया तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को मध्य प्रायोरिटी दब कहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी जदि कमिगला तुम मानकर मार्क ताहले परसेंटेज सेपटे कमी जीवो। तेणु प्रायतः पिला माने इंग्लिश साइंस मैथ को बेसी फोकस करते, हिस्ट्री ज्योग्राफी को नेग्लेक्ट करथांती, तेणु तांकर परसेंटेज कमी जाय थाए। तो मु एठी कहूची हिस्ट्री एते कष्ट नुहे, तुमे माने जे गप आकार रे मन रखिबो तो बहुत सहज लागिबो आ सहज रे मन रहि जीवो। तेणु वर्ष आरंभ रो अन्य सब्जेक्ट भलिया हिस्ट्री ज्योग्राफी को मध्य भल से अभ्यास कर देखिबा, निश्चित भल मार्क आसीबो। तो आमर प्रथम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। एक नंबर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 60 गोटी शब्द रे लेख। एठी एक नंबर तो मानकर सब जानक क्वेश्चन 5 मार्क लेखा नंबर आसीबो, तेणु भल भाबरे प्रैक्टिस करिवो। क दक्षिण अफ्रिका रे भारतीय माने श्वेतांग मानक द्वारा किपरि अत्याचारित हेउथिले। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने मन रखिबो जे दक्षिण अफ्रिका रे भारतीय माने श्वेतांग मानक द्वारा किपरि अत्याचारित हेउथिले। 5 मार्क क्वेश्चन आसीबो। तो फर्स्ट वर्ण वैषम्य नीति जोगु दक्षिण अफ्रिका रे कृष्णांग आफ्रिकांग सह सेठारे काम करुथिबा भारतीय माने विभिन्न अत्याचारर सम्मुखीन होउथिले। टू आई एमती पॉइंट देख लिखिबो। तो सेठारे सेमानकर भोट दान अधिकार नथिला, सेमानकर नाम पंजीकरण करी निर्वाचन कर देबाको पडुथिला, सेमानकु अस्वास्थ्यकर परिवेश रे बास करबाको पडुथिला। 3 आई सेमाने राति 9टा परे घर बाहर को जाई पारु नथिले कि जनसाधारण को पाद चला रास्ता व्यवहार कर पारु नथिले। तो आई भी सेमाने रेलगाड़ी रो प्रथम बा द्वितीय श्रेणी कोठरी रे यात्रा करि पारु नथिले। भारतीय मानकु श्वेतांग माने पुली बोली संबोधन करुथिले। तो एहिपरि भागरे दक्षिण अफ्रिका रे भारतीय माने श्वेतांग मानक द्वारा अत्याचारित हेउथिले। ख चंपारण आंदोलन रे महात्मा गांधी को भूमिका संपर्क रे आलोचना कर। तो चंपारण आंदोलन जो हेतिला सेथिरे महात्मा गांधी को मुख्य भूमिका थिला, ताहा हमें वर्णना करिया। उत्तर आई रे चंपारण आंदोलन गांधी जी द्वारा भारत रे संगठित प्रथम आंदोलन थिला। बिहार रो चंपारण जिल्ला रे प्रचलित 3 काठिया व्यवस्था अनुसार चाषी मानक जमीर 20 भाग 3 भाग अंचल रे नील उत्पादन करिया पई इंग्रेज वृक्षरोपणकारी मानक द्वारा बाध्य करा जाय, सेमानक द्वारा निर्धारित दर रे तांको विक्रय करबाको पडुथिला। टुआरे परवर्ती काल रे नीलर चाहिदा ह्रास पाइबारु चाषी मानक नील चाष बाध्यतामूलक न करिबा पई जमीर भड़ा बढ़ाई दिया गला ओ अनेक बेआईन टिकस आदाय करा गला। प्रतिवाद करुथिबा चाषी माने अत्याचार और शोषण शिकार हेले। सेमानक समस्यार अनुधान निमते महात्मा गांधी स्थानीय बासिंदा राजकुमार शुक्ल मल्लिखियो राजकुमार शुक्लक निमंत्रण क्रमे 1917 एप्रिल में चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतिहारी रे गांधीजी पहुंचिले। 3 आई सेठाकार जिला अधिकारी गांधीजी और तांको सह जाइतिबा राजेंद्र प्रसाद, मुजाहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जेबी कृपाले को तुरंत उक्त जिला छाड़िबा को निर्देश देले। गांधीजी एही निर्देश को प्रत्याख्यान करे जे कोनोसी दंड भोगिला को प्रस्तुत बोली घोषणा कले। अहिंसा उपाय अन्यायमूलक आईन को अमान्य करबा सेतेबेले एक नूतन प्रकार आंदोलन पद्धति रूपे उभाला। आई भी शेष रे सरकार गांधीजी को चाषी मानक समस्या अनुधान पाई अनुमति दे गठित कमिटी रे सदस्य रूपे अंतर्भुक्त कले। फल रे गांधीजी को उद्यम रे 3 काठिया व्यवस्था उच्छेद होला और इंग्रेज मालिकों द्वारा बेआईन भाव आदाय अर्थर 25% भाग चाषी मानक फेरस्त करा गला। ग खेड़ा ठारे गांधीजी काहेकि आंदोलन करथिले एवं एहार फल कोन होइथिला। तो खेड़ाटारे गुजरात रो खेड़ाटारे गांधीजी काहेकि आंदोलन करथिले, एहार फल कोन? उत्तर आई 1918 मसिया रे दुर्भिक्ष जोगु गुजरात स्थित खेड़ा जिल्लार शस्य उत्पादन बाधा प्राप्त होइथिला। राजस्व विभाग नियम अनुसार जमीर स्वाभाविक उत्पादन 1/4 कम हेले राजस्व देय परिमाण कोहल करा जिबार व्यवस्था थिला। टुआई
किंतु इंग्रेज कर्मचारी माने खेड़ार चाषी मानू संपूर्ण राजस्व भरणा करने को बाध्य कर गांधीजी यह विरोध में सत्याग्रह करने को चाषी मानू संगठित करथिले। 3 चाषी माने खजना दाय को प्रत्याख्यान कले एवं एथिपाई जे कोनोसी परिणाम भोगिबा को प्रस्तुत हेले। शेष में इंग्रेज सरकार बाध्यतामूलक राजस्व आदाय निवृत्त हेले एवं एक गुप्त निर्देशनामा जारी करी केवल सामर्थ्य थिबा चाषी मानक ठारू खजना आदाय करथिले। आईवी एही आंदोलन सफलतार गभीर भाव प्रभावित हुई खेड़ा जिलार अधिवासी तथा अहमदाबाद आईनजीवी सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधीजी जड़े प्रधान अनुगामी होते। घ अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन में महात्मा गांधी को भूमिका कौन थिला? सेटा थिला खेड़ा आंदोलन, एटा आसला अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन। तो उत्तर लिखिबो आई। गुजरात अहमदाबाद ठारे लुगा कल गुड़िकर मालिक माने प्लेग महामारी श्रमिक मान देउथिबा स्वतंत्र भत्ता प्लेग बोनस प्रत्याहार करनेबार श्रमिक और मालिक मानक मध्यरे कलहर सूत्रपात होइथिला। 2 इंग्रेज जिलापालक अनुरोध क्रमे गांधीजी एई कलहरे हस्तक्षेप कले एवं एथिपाई एक ट्रिब्यूनल गठन करी ताहार निष्पत्ति को उभय पक्ष को ग्रहण करने राजी कराइथिले। 3 किंतु मालिक माने ओहरी जाई श्रमिक मजूरी 20 भाग वृद्धि घोषणा कले किंतु श्रमिक मानकर 35 भाग मजूरी वृद्धि दाबी को प्रत्याख्यान कले। मालिक मानक विरोध में गांधीजी श्रमिक मानक एक अहिंसा आंदोलन करने प्रवर्ताई निजे एहार नेतृत्व नेथिले। आईवी दाबी पूरण पर्यंत से श्रमिक मानक सपक्ष अनशन कले। एथिरे भयभीत होई मालिक माने श्रमिक मानक मजूरी 35 भाग वृद्धि करथिले। एही आंदोलन गांधीजी जनसाधारण मन सत्याग्रह प्रति आग्रह बा सत्य प्रति आग्रह श्रद्धा और सम्मान आनी राउलात आईन कौन एवं यह विरोध में भारतीय मानकर प्रतिज्ञा किपर प्रतिफलित होइथिला। राउलात आईन उत्तर भारत में विद्रोह और विप्लवात्मक कार्यकलाप को दमन करने निमंते इंग्रेज सरकार विचारपति राउलात को अध्यक्षतार एक कमिटी गठन करथिले और सही कमिटीर सुपारिश अनुसार जो आईन प्रणीत है ताहा राउलात आईन नाम परिचित। तापर 2 लिखिबो एही आईन बଳରେ जे कोनोसी भारतीय को गिरफ्त कर बिना विचार कारादंड दंडित करिवार व्यवस्था थिला। फल जनसाधारण अधिकार और स्वाधीनता क्षुण्ण होला। 3 गांधीजी 1919 फेब्रुआरी एक सत्याग्रह कमिटी गठन करी एही आईन को सत्य और अहिंसा भित्तिक उपाय विरोध करिवार एहार सभ्य मानक प्रवर्ताइले। ब्रिटिश व्यवस्थापक सभा भारतीय सभ्य मानक विरोध सत्वे संख्यागरिष्ठ सरकारी सभ्यों समर्थन में 1919 मार्च 18 तारिख में राउलात आईन गृहीत होता। यही क्वेश्चन टी सर्ट क्वेश्चन पड़े जे राउलात आईन केबे गृहीत होता मन रखिबो 1919 मार्च 18 तारिख में। आईवी गांधीजी आह्वान 1919 मसीहा एप्रिल 6 तारिख दिन देशवासी सबु कार्य बंद करी उपवास और प्रार्थना द्वारा हड़ताल पालन करथिले। पर 1919 मसीहा एप्रिल 9 तारिख में इंग्रेज सरकार गांधीजी को गिरफ्त कर छाड़ दे जायथिले। तो यही आंदोलन थिला गांधीजी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन। 2 नंबर प्रत्येक प्रश्न उत्तर प्राय 20 गोटी शब्द मध्य देव। तो ये 3 मार्किया क्वेश्चन तुम मानकर पड़िबो। आई 2 नंबर क गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार केउ स्थान को जायथिले और कोन पई जायथिले? उत्तर गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जायथिले। 2 दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायिक वकील रूपे एक मुकदमा लड़िया से सेठाको जायथिले। गांधीजी जायथिले केउठी के दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को। तो ख गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार भारतीय मानक इंग्रेज मानक अत्याचार विषय सचेतन करिया पई कोन करथिले? आई गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार भारतीय मानक इंग्रेज मानक अत्याचार विरोध में सचेतन करिया पई 1894 मसीह नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक एक राजनैतिक अनुष्ठान गठन करथिले। 2 एहा छड़ा से श्वेतांग मानक अत्याचार संबंध में जनसाधारण को अवगत कराया पई इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्रिका प्रकाश करथिले। ग गांधीजी केउ आंदोलन में प्रथम थर पई सत्याग्रह प्रयोग करथिले? एटा बहुत इंपोर्टेंट लिखियो पिला माने। आई रे
1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। 2I ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଘ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଇ ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ, ମନେ ରଖିବ, ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ, ମନେ ରଖିବ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। 2I ପୁନଃ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଯେତିକି ଦାମ, ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦିତ ନୀଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତିନି କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ଚମ୍ପାରଣରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶୋଷଣ କରାଯିବ? ଆଇ ନୀଳର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ଚମ୍ପାରଣର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ଚାଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ନ କରିବା ପାଇଁ ଜମିର ଭଡ଼ାଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଦିଆଗଲା। 2I ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ବ୍ୟୟ ଟିକସ ଆଦାୟ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଗଲା। ଖେଡ଼ା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆଇ 1918 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟର ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତତ୍କାଳୀନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନର 1/4ରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। 2I କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 6 ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗାକଳର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କାହିଁକି ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହିତ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଉତ୍ତର ଆଇରେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗାକଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ ନାମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ। 2I କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ରାଓଲାତ ଆଇନ କଣ? ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ରାଓଲାତ ଆଇନ କଣ ଥିଲା? ଲେଖିବ ଉତ୍ତର 1919 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାଓଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶରେ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ ରାଓଲାତ ଆଇନ କୁହାଯାଏ। 2I ଏହି ଆଇନରେ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଆନିବେଶାତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ ନେତାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୀନସି ଏଦୁଲିଜି ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଗଣ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କାହିଁକି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ। ଆଇରେ ଉତ୍ତର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଅମୃତସର ଠାରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗର ଅମୃତସର ଠାରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଠାରେ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସେହି ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। 2I ତ ସହରର ସଭା ସମିତି ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବଦିନ ଘୋଷିତ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣ ଅବଗତ ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅମୃତସର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର କ। 1894ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1894 ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଖ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଖ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଘ କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମେ?
କାହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚମ୍ପାରଣ ଯାଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚମ୍ପାରଣ ଯାଇଥିଲେ। ଖେଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତ ଖେଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦିରା ଜାଗିର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ କଣ? ମନେ ରଖିବ ଯେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗା କଳର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ଆଉ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତାକୁ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ କୁହାଯାଏ। 6 ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ 1919 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜେନେରାଲ ଡାୟାର କିଏ? ଉତ୍ତର, ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏକଥା କହିଥିଲେ କିଏ? ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇକି। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ, ଏକଥା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଥରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି? ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ତ କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ପଡେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ମନେ ରଖିବ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। 4 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 4ଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସହିତ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଲେଖିବ, ଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛିବ କ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ବହନ କରିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର କେବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? କେବେ? 1906ରେ। ଖ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ମୋତିହାରୀରେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ମୋତିହାରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 1917ରେ। ଖେଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ପ୍ରଭାବିତ କିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ରାଉଲାତ ଆଇନ କେବେ ଗୃହୀତ ହେଲା? ରାଉଲାତ ଆଇନ କେବେ ଗୃହୀତ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବ, 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଅମୃତସର ଠାରେ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାମକୁ ବୁଝାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫିକୁ କେବେ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବନି, ଭଲସେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବ। ତ ଦେଖିବ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ନିହାତି ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ। ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।